Sugal hey hey micharaye Ducal teipa bucal dei son yo zargiye Kachadin sei chaucha behala mano qada Vogar glaso shuntiga oh dar dokara Буркаев Мовлад الله بعيشو يقدال شان قديسين نتقرأ إنستو تعبك هذا نقاس شق يحقن تفيرزير هتعدين نقشي موسيقالنا искусстве شغبلاتов عدنا نستحني وعقر تنته موسيقالنا классический эстрадный искусстве يقلر يتنيل شغبلاتов عدنا ديننا ويشول شاياز بمؤمش صوتي حيوغ إيشش رمانش بركايب مولاد دعولي لأر تون أز باش خص خيطر إيش دعولي لأر قلر لين سيوز إتيخش صو حلق يقيب إيشش تخنا يشو لدوار خوشت بركايب مولادخ دقليت مش Существовал оркестр инструментальный при Гостелерадио ЧССР. Придя работать в этот коллектив, я познакомилась, была счастлива познакомиться с этим человеком, Мавладом Буркаевым. Мавлад Буркаев был замечательный вокалист, очень обладающий красивым тембром голоса, хорошим вкусом, музыкальностью. И исполнял песни он под стать, потому что пел в основном песни нашего выдающегося композитора Аднана Шахбулатова. Эти песни шли ему, Аднан писал для него. Ну, мне после этого тоже посчастливилось исполнить после Мавлада песни его. Мавлад Буркаев внес большую лепту, как эстрадный певец, в наше чечено-ингушское искусство. И мы должны о нем помнить. Песни, замечательные песни, особенно эта песня о городе, без слез ее слушать нельзя, на слова Адиза Кусаева. И Далге Штойлсон, которые внесли вот такой большой вклад в искусство нашего чеченского народа. Тембоцу берсанна Хозивне yollaşıyor Öğren saatine Habalha yadaşıyor Hasina uğranmış Sadega penaşıdu Sagala türenel İş azak etaşbu Dokcena yuasana Hayır selelaşıyor Daima zezagaş Hakarahle paşdo Aşira uğranmış Sadega pedaşdo Sagala türenel İş kazak etaşbu Sana lora yahodas, alo sugafude diazas, jali tas honanas ara, bagdavat sa hosamara yugag yalojvats, jali tas honanas ara, bagdavat sa hosamara yugag yalojvats. Boş iştona dukka khaz illeşler burka Mavlad repertuarya. Her eli as репертуаре هذا أولش نكنسر شكا صين خصيت شخبوات عدنا أنا شخكي ساعدش على قندوز تقليد مشكا مو بيسمع مولد خزني أحسن دوقت أنا دوق إذا خزني أحسن ديكس أكبر مولد تاق خزني أحسن أدمي أولقي حاجش تاق تربو يشسو فيلرموني أرمي صيبين شنا فيلرمونيا بولخ واتبيش شود أنسامبل وريزة سنس حالة دون سون ويش مري دله سون دحر سخيان دحر جرسون سنس سو ديش قميلي سو ده أنا
شين خوشتل هما حيوش إشت خليه زانزيلم إشت إليش ده غريبير زوارز ده كسيخ زلوش خز ديك إليش خارش ديك إلي ديك آلر آغو سونيت سنويت شاشتانا شين خوشتل هم أول شبيخ شورخ مولاد Халастаг юхо маю хаяллахо асхайга мелдитсад сахезашлаттахо самукне сахажа йогазлодаяка Ушаш наделалой самукне лелавай хадага худуте Садагна саху Сирлачу хаяхте Хатисин дагаш Самукне сахажа Йогаз водаяха Баушаш наделалой Самукне лелавай Сахажа, его злодая, Баушаш наделало, саму Инти дагото, я терцер зачат. Захвато еза, цар эцу анчи. Буркаев – это, я считаю, первый чеченский эстрадный певец. До него было очень много народников, но вот эстрада, я считаю, началась именно с него. Потому что, во-первых, у него была эстрадная подача звука, и впервые вот такие песни звучали, эстрадные песни на чеченском языке именно из уст Мавлада Буркаева. Все, что он не пел, становилось сразу шлягером. Были очень популярны его песни. Впервые я его услышала, когда училась в музыкальном училище нашем Грозном. И мы бегали, переписывали тексты песен друг у друга. И каждый второй житель, я так даже скажу, и молодежь, и постарше поколение пели его песни. «Ол-Хазая», «Дагадо Суна», «Краше нет тебя» песня, и многие другие. И мой педагог по вокалу был Алексей Владимирович Николаев. Он говорил всегда о нем, очень лестно отзывался, что это прекрасный вокалист с красивым тембром голоса. У него был баритон, такой плотный, объемный голос. И его голосу очень характерны были многие выразительные средства. И музыкальность у него была, ощущение пульса песни, четкая дикция. И сразу на слух ложились его песни, запоминались легко. Я считаю себя счастливым человеком, что я вживую слышала Буркаева, как он поет, и жила в эту пору, когда звучали его песни. Они будут звучать, конечно, всегда, останутся в сердцах наших людей, жителей республики нашей. Мавлад Буркаев цаша тейп юхсип долш, цен нохчи юхсип дерцин. Так лилер, вистрелер, тедугер, массухена, хинц, итук элер халвелт сандук чохаз,
خز أزد خز ليلش كانت جيمتك ورقصون ويزن شخينا كتام عدنا سون وزر توزر ده حرتين концерты несились в филармонические, в театр Ютига. Так и профессиональный مقام وينوحش هتر صداحكن دقان ياتر إز خيزة داتر تأقصوام قطر دو تسا قلوهوي أولق إز ريون عقينا يرسو يوديل دا موخير دوتيش وزن ديل استرادني كونسيرت قال إش موخير دوتيش بوش سا إش شيكو يلش دو كونسيرت يان يرسو تاقا مولاد ها ساقاقينا إساني توالج سوتشوه تياتيلر وزن ديل تون أزي إزي تساشا تايب شيا تايب خز بريتون يلش أز مدريتون أز إز ديتس ديل سون تون لديوش يلشا وانا أتساني تعوين تيش وانا تشعقين تيش وانا تتع ليل تيش تتع فيجر دو تيش تنا غاتر در تتع دو تيش ألا دوقش أو تياتسالير سنت وش أرجانيك أول أرجاني أت نستولك وت صلت سخز كونسرتيلر سو تاق صلت أخير سون سو لقن إيش اشتعدناني سو يازيني Ты не плачь, не плачь, не надо. Это только музыка, не плачь. Это всего-навсего соната. Плачут же от бед, от неудач. Плачут же от бед, от неудач. Не плачь, не плачь. Вошц барт болш, вошц қитым болш, вошц ләрім болш. مسيت شرا دقشش كعبال بير أدنى مولاد مولاد دقنيخ سمو داقن دقنيخ دوقويل أين دقناخن فيزا فيش اللي أعلى هو فر أقي تورشسي أدمش مودو ألش تدال شش كل شيء شا تيب سايش تا شيء دنيا خلق تير سوي مير أولق ورسي متا يو مولاد ورق إيش تساشيه مير يولش دو هين دنيان هم دوي دنيان هم قيتش تيغن تيدا قيت إيحاتو تي إشا دول شي نيتق شي أويل شي حيقل إشا ديك شي تورشسكي أتسن تيبيرزي إيش تساشيه إشا تيب دنيا داقويش ناخبوش Başlaman baxaşka her zonaş qizaş Maqadar nerdaşka nerçesi otuş Tuhani hadaşkan arqaqi dirdaş Maqada yuqaqa tamamen oksiçön Tuhani hadaşkan arqaqi dirdaş Maqada yuqaqa Laman царен цакыш юлярташ Даша чуку бертяна дашну ярдаш Тухашу башмашка безде царцямаш Мападаю каго самбаменом сичон Умада танмена омылға елюш Мападаю каго самбаменом сичон
تغنى بركايف دعوالر خاتن يتن تحيبا كيجيش قون دقش بو ارتيست شيء نيات إز تن إيش تن إلياش كيجيش عرخزخ يتشلقش دو أولشتو توك يوق проектеру كاتشن филармонию وي دعبخان болдук артист شي إلي آلر خواي تير إيشش نو كيل أرانجروف كشياش كيل كيجي قون ارتقش بو ارتيست لا أو شوق كونسرت نش برنامج كاتشن نيرو إيش برنامج شهور شرح ويريو شو طب بلانو عبل بلانو عيول شو أق ومخاطر كيجي شارد إقرب شينات الشيء إيش اللي دعيا زلي يبقى حلق لير بوبولار نمسان ديش دعوة شغل اللي دعيا زدوي أتدعى يلقى بيلوي غربول شو يدخل بوي وجه как практика خل نسدل شاق دال هم دوتن دل اشتاريخ تعور كاي وتن اللي عشان ديز على all حاول عيا غال دق بوتس وجمل وخيل غال دق بوتس ذبي متسورك وين نستطيع إنزل يتيم شخل داخل خلنا خن أتصل فيش وشو نقول خلق أرتيستان دلا خورني شيء محبوب قدين شو دبع بيزشون كورتنك بغيو إسكوستوا لاريوت شايش سخلردو إشتشاد على لا خلق أنديزر بعندولش ديخ بركايب مولادن أز بقدر دقخ ديشتر دستاخ إزر شرنشكا أرجع كرتا أصدا كولاركي Akka hosaduka jezera Czechka podajala jeza Hoca maraju gargielożwat Akka hosaduka jezera Czechka podajala jeza Hoca maraju gargielożwat Akka hosaduka jezera Czechka podajala jeza Hoca maraju gargielożwat Nie gargielożwat